Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11 e telespectadores através do Galaxy 7 Canal 11 y Panansat e do Panansat y demás canales de televisión a través de toda la América Latina e demais emissoras de televisão através de toda a América Latina y estaciones de radio. e estações de rádio, Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, e as bênçãos de Jesus Cristo, do Anjo do Pacto, sean sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada um de vocês y sobre mí también. e sobre mim também. En esta tarde quiero leer en San Lucas capítulo 21, verso 25 en adelante, Nessa tarde quero ler em São Lucas, capítulo 21, no verso 25 em diante, y dice así: e diz assim: entonces habrá señales en el sol, E então haverá sinais no sol, en la luna na lua y en las estrellas, e nas estrelas, y en la tierra angustia de las gentes, e na terra angústia das pessoas, confundidas a causa del bramido del mar confundidas por causa do bramido do mar y de las olas, e das ondas, desfalleciendo los hombres por el temor desfalecendo os homens pelo temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, e da expectação das coisas que sobrevirão sobre a terra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. porque as potestades do céu serão abaladas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, erguíos olhai para cima y levantad vuestras cabezas, e levantai as vossas cabeças, porque vuestra redención está cerca. porque a vossa redenção está próxima. Nuestro tema para esta tarde es O nosso tema para esta tarde é tiempo de temor, expectación y esperanza. tempo de temor, expectação e esperança. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Conforme a esta profecía de Jesucristo, Conforme a esta profecia de Jesus Cristo, para el día postrero para o último dia habrá temor haverá temor y expectación de las cosas que han de venir. e expectação das coisas que hão de vir. Y la gente estarán confundidas E as pessoas estarão confundidas por causa de lo que ha de venir. por causa do que virá. Porque las potencias de los cielos Porque as virtudes do céu serán conmovidas serão abaladas y por esa causa e por esta causa habrá temor, haverá temor, habrá miedo haverá medo entre los seres humanos. entre os seres humanos. También nos habla de las ondas. Também fala-nos das ondas. Aquí tenemos las ondas, Aqui temos as ondas, diferentes tipos de ondas, diversos tipos de ondas, las cuales han descubierto as quais descobriram y encontramos e encontramos que aún la radioactividad que mesmo a radioatividade se mueve también en las ondas move-se também nas ondas y así e assim destruye aún naciones, destrói mesmo até nações, como sucedió cuando usaron las dos bombas atómicas como aconteceu quando usaram as duas bombas atômicas en dos grandes ciudades. em duas grandes cidades. Y encontramos E encontramos que la humanidad en este tiempo ha llegado a su final que a humanidade nesse tempo chegou ao seu final y está muy nerviosa, e está muito nervosa, está con temor, está com temor, con miedo com medo de las cosas que están señaladas para el día postrero, das coisas que estão assinaladas para o último dia, o sea, ou seja, los juicios divinos os juízos divinos que han de venir sobre la tierra, que virão sobre a terra, en los cuales os quais encontramos encontramos grandes plagas, grandes pragas,
registradas aquí en el libro del Apocalipsis, as quais estão registradas aqui no livro do Apocalipse, las cuales se van a desatar en toda su plenitud as quais se desatarão em toda a sua plenitude durante la gran tribulación. durante a grande tribulação. Y aún la radioactividad E mesmo a radioatividade se va a desatar durante la gran tribulación. será desatada durante a grande tribulação. Y también E também el fuego de los volcanes o fogo dos vulcões y la lava hirviendo e lavas ferventes y la ceniza de los volcanes e as cinzas dos vulcões van a estar manifestadas en esta tierra estarão manifestadas nesta terra y van a llevar a cabo una obra e realizarão uma obra para la purificación para a purificação de este planeta Tierra deste planeta Terra y preparación e preparação para el glorioso reino milenial. para o glorioso reino milenial. Todo esto Tudo isto está señalado está assinalado para el día postrero. para o último dia. Y el día postrero E o último dia es el séptimo milenio. é o sétimo milênio. Y ese día postrero E este último dia ya ha comenzado. já começou. Estamos en el día postrero. Estamos no último dia. Pero Jesucristo dijo, Mas Jesus Cristo disse: cuando ustedes vean, cuando estas cosas comiencen a suceder, quando essas coisas começarem a acontecer, erguíos, levantai vossas cabeças. o sea, levantaos. Ou seja, levantai-vos. Como dice también en Isaías capítulo 60, Como também diz em Isaías capítulo 60. levántate. Levanta-te. Ahora para los escogidos, Agora para os escolhidos. ese llamado, Esse chamado. levántate y Levanta-te resplandece, e resplandece, porque ha venido tu luz porque há vindo a tua luz. y la gloria de Jehová E a glória de Jeová ha nacido sobre ti. tem nascido sobre ti. Este es el llamado final para la iglesia del Señor Jesucristo. Este é o chamado final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. La gloria de Jehová, A glória de Jeová, donde estaba en el templo, onde estava lá no templo, en el lugar santísimo. no lugar santíssimo. Y en el lugar santísimo, E no lugar santíssimo el templo espiritual de Cristo, do templo espiritual de Cristo, es que la gloria de Dios é que a glória de Deus está prometida está prometida para ser manifestada. para ser manifestada. Y por esa causa E por essa causa es llamada é chamada Iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. toda persona Toda pessoa perteneciente a ese cuerpo místico pertencente a este corpo místico es llamada é chamada a despertar a despertar espiritualmente y espiritualmente levantarse espiritualmente e levantar-se espiritualmente y caminar e caminhar hacia el lugar santísimo, para o lugar santíssimo el templo espiritual de Cristo, do templo espiritual de Cristo, para ver para ver la gloria de Jesucristo manifestada a glória de Jesus Cristo manifestada en su templo espiritual. em seu templo espiritual. Y así E assim, ver claramente ver claramente que nuestra redención que a nossa redenção está cerca, está próxima, o sea, ou seja, nuestra transformación, a nossa la transformação, redención del cuerpo. a redenção do Por eso corpo. San Pablo, Por isso, São Paulo, en su carta a los romanos, na sua carta aos Romanos, en el capítulo 8, no capítulo 8, nos habla de esa redención. nos fala desta redenção. Y él nos dice, E ele nos diz, en el capítulo 8, verso 11 en adelante, no capítulo 8, desde o verso 11 em diante, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, e se o Espírito daquele que levantou e se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. El espíritu de Cristo en nosotros O Espírito de Cristo em nós transformará nuestros cuerpos, transformará os nossos nos corpos, vivificará, nos nos vivificará, traerá a vida eterna, nos trará a vida eterna seremos vestidos e seremos de vestidos inmortalidad.
de imortalidade, sea, de un cuerpo inmortal, ou seja, de um corpo para vivir por imortal toda la eternidad, para vivermos por toda a eternidade, con una apariencia com uma aparência de 18 a 21 años, de 18 a 21 anos, para toda la eternidad. para toda a eternidade. Estaremos en la flor de la juventud, Estaremos na flor da juventude, porque Cristo porque Cristo es la fuente de la juventud. é a fonte da juventude. Ahora, Agora, San Pablo hablándonos São Paulo nos falando acerca de esa transformación, acerca dessa transformação, nos dice, nos diz: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. También hay otro lugar donde San Juan nos habla, Também há outro lugar onde São João nos fala, en una de sus cartas, em uma das suas cartas, y también San Pablo, e também São Paulo, donde nos enseña onde nos ensina que el que no tiene el Espíritu de Dios, que aquele que não tem o Espírito de Deus, el tal o tal, no es de Dios. não é de Deus. Es una cosa dura, É uma coisa dura, pero es una verdad bíblica. mas é uma verdade bíblica. Por eso es Por isso que é Cristo le dijo a Nicodemo, que Cristo disse a Nicodemos: de cierto te digo, em verdade vos digo, que el que no nazca de nuevo, que aquele que não nascer de no novo puede ver el reino de Dios. não pode ver o reino de Deus. El que no nazca O que não nasça del agua y del Espíritu, da água e do Espírito no puede entrar não pode entrar al reino de Dios. ao reino de Deus. Por eso es que se requiere Por isto é que se requer este nuevo nacimiento este novo nascimento del Espíritu de Dios, do Espírito de Deus, por el cual pelo qual entramos entramos a este cuerpo místico de creyentes, a este corpo místico de crentes, que es la iglesia que é a de igreja los primogénitos dos primogênitos escritos en el cielo, escritos no céu, en el libro de la vida del Cordero. no livro da vida do Cordeiro. Ahora, para estas personas, Agora, para essas pessoas, San Pablo dice, São Paulo disse: porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estos son hijos de Dios, esses são filhos de Deus, porque estos tienen el Espíritu de Dios. porque esses têm o Espírito de Deus, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud porque não recebestes o espírito de escravidão, para estar otra vez en temor, para outra vez estardes em temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, mas recebestes o espírito de adoção, por el cual clamamos Abba Padre. pelo qual clamamos: Abba, Pai. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito de que somos hijos de Dios. que somos filhos de Deus. Y si hijos, E se filhos, también herederos. também herdeiros, Herederos de Dios herdeiros de y Deus coherederos con Cristo. e co-herdeiros de Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, Se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. para que também com Ele sejamos glorificados. Esta es una promesa Esta é uma promessa para cada miembro del cuerpo místico de Cristo, para cada membro do corpo místico de Cristo, para cada hijo e hija de Dios. para cada filho e filha de Deus. Sigue diciendo San Pablo, Segue São Paulo pues tengo dizendo: por cierto que las aflicciones del tiempo presente pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente no son comparables con la gloria venidera não se podem comparar com a glória em que nos há de ser revelada, que en nosotros ha de manifestarse, que em nós há de manifestar-se. porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda la creación gime a una, Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme y aún está con dolores de parto hasta ahora. e está com dores de parto até agora. Y no solamente ella, E não só ela,
sino que también nosotros mismos, mas até nós, que tenemos las primicias del Espíritu, que temos as primícias do Espírito, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, também gememos em nós mesmos, esperando la adopción, aguardando a nossa adoção, la redención de nuestro cuerpo. a saber, a redenção do nosso corpo. Esta es la redención Esta é a redenção, de la cual Jesucristo dice, da qual Jesus Cristo disse: cuando ustedes comiencen a ver estas cosas suceder, quando vocês começarem a ver essas coisas sucedendo, levantad vuestras cabezas al cielo, levantai as vossas cabeças ao céu, porque vuestra redención, porque a vossa o redenção, sea, la redención del cuerpo, ou seja, a redenção do la corpo, transformación de vuestro cuerpo, a transformação de vossos corpos, está cerca. está próxima. Cerca Próxima. nuestra redención del cuerpo, A nossa redenção do corpo. cerca Próxima. el momento Próximo momento para ser restaurados a la vida eterna, para sermos restaurados à vida con un eterna, cuerpo eterno, com um corpo eterno, para así vivir para assim por vivermos toda la eternidad. por toda a eternidade. Y ahora nos encontramos E agora encontramos-nos en el tiempo no tempo de temor, de temor, expectación expectação y esperanza. e esperança. Tiempo de temor y expectación Tempo de temor e de esos expectação juicios que han de venir, desses juízos que hão de vir. y ese temor E esse temor, de esas cosas que van a venir, dessas coisas que virão, es el temor que tiene la humanidad. é o temor que a humanidade tem, Pero para los escogidos de Dios mas para os escolhidos de Deus es tiempo de expectación, é tempo de expectativa, de esperar de esperar las cosas que Cristo ha prometido as coisas que Cristo prometeu para bendición para a bênção de cada uno de sus hijos. de cada um de seus filhos. Es tiempo entonces Então é tempo de esperanza de esperança para todo hijo de Dios, para todo filho de Deus, para esperar para esperar todo lo que Cristo ha prometido tudo que Cristo prometeu para cada uno de sus escogidos, para cada um de seus escolhidos, para el día postrero, para o último dia, para así para assim ser transformados sermos transformados en el día postrero, no último dia, en el cual no qual estamos viviendo. estamos vivendo. Por eso es Por isso é que la trompeta final, que a trombeta final, que es el evangelio del reino, que é o evangelho do reino, suena, soa, es proclamado é proclamada en el día postrero, no último dia, bajo el ministerio sob o ministério de los dos olivos, das duas oliveiras, de los ángeles que vienen dos anjos que vêm con la gran voz de trompeta através com a grande voz de trombeta para llamar para chamar y juntar e juntar a todos los escogidos de a Dios. todos os escolhidos de Deus. Jesucristo así lo dijo Jesus Cristo assim o en disse San Mateo 24:31, em São Mateus 24:31, y enviará sus ángeles e enviará seus con anjos gran voz de trompeta com rijo clamor E de juntará trombeta e ajuntarão a sus escogidos. aos seus escolhidos. Esa es la promesa Esta é a para promessa los hijos de Dios, para os filhos de Deus, para el día postrero, para o último dia, para el tiempo para o tempo que para el mundo que para o mundo es de temor é de temor y de expectación e de de los expectativa juicios que han de caer sobre la tierra. dos juízos que cairão sobre a terra. Para los escogidos Para os escolhidos es tiempo é tempo de gozo de alegria y de expectación e de de expectativa las bendiciones das que bênçãos Cristo ha prometido que Cristo prometeu para sus hijos para os seus filhos en el día postrero. no último dia. Por tanto, es tiempo Portanto, é tempo de esperanza de esperança para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de Deus. Y por esa causa, E por esta causa, Jesucristo, Jesus Cristo, en este el día postrero, neste último dia, ha prometido prometeu enviar enviar a su ángel mensajero o seu anjo mensageiro para darle a conocer a su iglesia para dar a conhecer a sua igreja las bendiciones as bênçãos que deben ser más manifestadas que devem ser manifestadas conforme las promesas divinas conforme as promessas divinas para los escogidos de Dios. para os escolhidos de Deus. Y así los escogidos E assim os escolhidos reciben el conocimiento recebem o conhecimento de todas las cosas que Jesucristo estará haciendo de todas as coisas que Jesus Cristo estará fazendo en favor de su iglesia a favor da sua igreja en este el día postrero, neste último dia, en este tiempo de temor y expectación, neste tempo de temor e pero que para expectativa, los escogidos mas que para os escolhidos es tiempo de esperanza, é tempo de esperança, porque es el tiempo porque é o tempo señalado por Cristo assinalado
assinalado por Cristo, para la resurrección de los muertos en Cristo para a ressurreição dos mortos em Cristo y para la transformación de nosotros los que vivimos. e para a nossa transformação dos que estamos vivos. La creación A criação geme a una ainda geme y aún está de parto e está com dores de parto hasta ahora, até agora, esperando esperando la manifestación a de manifestação los hijos de Dios, dos filhos de Deus, la manifestación a en manifestação cuerpos eternos em corpos eternos de cada hijo de Dios. de cada filho de Deus. Y cuando estemos en el cuerpo eterno, E quando estejamos no corpo eterno, habrá regocijo, haverá regozijo, no solamente en nosotros, não somente em nós, los que vivimos, os que estamos vivos, sino senão en los muertos en Cristo, os mortos em Cristo, que ya estarán resucitados os quais já estarão ressuscitados con cuerpos eternos. com corpos eternos. Y habrá regocijo E haverá regozijo en el cielo también, também no céu, porque porque habremos llegado teremos chegado a la adopción, à adoção, a la manifestación à en manifestação cuerpos eternos em corpos eternos de cada hijo de Dios. de cada filho de Deus. Y ahora nosotros los que vivimos E agora nós, os que estamos vivos, tenemos el privilegio más grande temos o maior privilégio que hijo de Dios alguno haya tenido, que algum filho de Deus tenha tido, porque estamos viviendo porque estamos vivendo en el tiempo no tempo en que Jesucristo em que Jesus Cristo va a adoptar adotará a sus hijos. a seus filhos. Por eso es que viene Por isso é que vem la transformación nuestra, a nossa transformação, porque es la adopción porque é a adoção prometida en la Escritura, prometida na Escritura, es de la redención é a redenção del cuerpo. do corpo. Por eso Cristo dijo, Por isso Cristo y disse, cuando ustedes comiencen a ver e quando vocês começarem a ver estas cosas suceder, essas coisas sucedendo, erguíos, levantai-vos porque y levantad vuestros rostros al cielo, levantai os vossos rostos ao céu, o sea, las cosas espirituales, ou seja, as coisas espirituais, porque vuestra redención porque a vossa redenção está cerca, está próxima, vuestra transformación a vossa transformação, para ser a imagen y semejanza para ser a imagem e semelhança de nuestro amado Señor Jesucristo, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, y e assim tener ter un cuerpo físico eterno, um corpo físico eterno, pero que no estará limitado a esta dimensión terrenal. mas que não estará limitado a esta dimensão terrena. Podremos estar aquí en la tierra, Poderemos estar aqui na terra, podremos comer, poderemos comer como hizo Jesús, como Jesus fez antes antes y después de su resurrección. e após a sua ressurreição. Encontramos Encontramos que así como comía antes de morir, que assim como comia antes de morrer, también comía também comia después que murió y resucitó. após ter morrido e ressuscitado. Pensaban que era un espíritu, Pensavam que era um espírito, pero él dijo, mas ele disse, no soy yo. não, sou eu. ¿Tienen algo de comer? Vocês têm algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado Deram-lhe um pedaço de peixe y un pedazo de panal de miel, e um pedaço de favo de mel, y se los comió. e os comeu. Y entonces se dieron cuenta Então deram-se conta que era el Señor, que era o Senhor, porque un espíritu porque um espírito no puede comer. não pode comer. Ahora Cristo Agora, Cristo, fue confundido en muchas ocasiones, em muitas ocasiões, foi confundido, aún por sus propios discípulos, mesmo pelos seus próprios discípulos, por un espíritu. com um espírito. Pensaron que era un espíritu, Pensaram que era um espírito, pero era Jesucristo mas era Jesus Cristo que había resucitado. que ressuscitara. También cuando la tempestad en el mar estaba fuerte Também quando a tempestade no mar estava y forte estaba azotando la embarcación de sus discípulos e estava açoitando a embarcação dos seus discípulos, y Jesús no estaba con ellos, e Jesus não estava com eles, porque eso fue después del milagro de los panes y los peces, porque isso ocorreu após o milagre dos pães e dos y los peixes, discípulos se fueron adelante en la embarcación e os discípulos foram-se adiante na y embarcação, Jesús se quedó orando en el monte e Jesus ficou orando no monte, o en un lugar apartado, ou em um lugar separado, apartado, y encontramos e encontramos que luego de noche, que logo pela noite, cuando ya la tempestad estaba fuerte, quando a tempestade estava y forte, Jesús vio e Jesus viu que era una situación difícil para sus discípulos, que era uma situação difícil para os seus discípulos, fue a ellos caminando sobre las aguas, foi até eles caminhando sobre as águas, y ellos al verlo, e eles, ao vê-lo, en la cuarta vigilia, na quarta vigília,
que eso es de 6 a 9 de la mañana, que isto é de 6 às 9 da manhã, ellos pensaban eles pensaram que era un espíritu. que era um espírito. Estaban viendo Estavam vendo un espíritu. um espírito. Ellos pensaban Eles pensaram que iban a morir. que morreriam, Pues ya estaban viendo espíritus. pois já estavam vendo até espíritos. Porque cuando la persona va a morir Porque quando a pessoa vai morrer, o está muriendo, ou está morrendo, puede ver en la otra dimensión. já pode ver na outra dimensão. Y ahora ellos estaban viendo un espíritu según ellos. E segundo eles, agora eles já estavam vendo um espírito. Así es que ellos pensaban que estaban cerca de la muerte. Assim que eles pensavam que já estavam próximos da morte. Y estaban temblando, E estavam tremendo, viendo a Jesús caminar sobre las aguas. vendo Jesus caminhar sobre as águas. Y gritaban, E gritavam. estaban temblando del miedo. Estavam tremendo de medo. Pero Jesús les dijo, Mas Jesus disse-lhes: no teman, Não temam, soy yo. sou eu. Y Pedro dijo, E Pedro disse: Señor, si eres tú, Senhor, se és tu, di que yo vaya así caminando sobre las aguas también. diga para que eu vá a ti caminhando sobre as águas também. Y Jesús le dijo, E Jesus disse-lhe: ven. Venha. Y Pedro E Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, começou a caminhar sobre as águas, basado en la palabra de Cristo. baseado na palavra de Cristo. Pero comenzó a ver las olas gigantes. Mas começou a ver as ondas gigantescas. Se puso a mirar las circunstancias que le rodeaban. Colocou-se a olhar as circunstâncias que o rodeavam, La tempestad. a tempestade, En vez de poner su vista em vez de colocar a sua vista en Cristo em Cristo y mantenerse e manter-se creyendo en esa palabra crendo nessa que palavra Él le dio. que Ele lhe dera. Miren ustedes, Vejam vocês, estaba caminando sobre las aguas como Cristo. estava caminhando sobre as águas como Cristo. Era un milagro. Era um milagre. Estaba hecho Estava feito, porque Pedro lo creyó. porque Pedro o creu, Porque creyó lo que Cristo le dijo. porque creu no que Cristo lhe disse: Ven. Venha. Y él caminó E ele caminhou, basado en la palabra de Cristo. baseado na palavra de Cristo. Pero cuando comenzó a ver la tempestad, Mas quando começou a ver a tempestade, olas gigantes, ondas gigantescas, comenzó a ver começou a ver las circunstancias que le rodeaban, as circunstâncias que o rodeavam, el medio ambiente, o meio ambiente, dudó duvidou y se hundió. e afundou. Eso le sucede Isso acontece a toda persona com toda pessoa que comienza a caminar que começa a caminhar en el programa divino, no programa divino, basado baseado en lo que Dios ha dicho no que Deus disse para el tiempo que le toca vivir. para o tempo que lhe corresponde viver. Y la persona Se a pessoa se pone a mirar põe a olhar las circunstancias que le rodean, as circunstâncias que o rodeiam, las cosas negativas as coisas negativas, que están sucediendo siempre as quais sempre estão sucedendo y que suceden alrededor de uno e que sucedem sempre ao redor da pessoa, y algunas veces e algumas vezes tocan a uno, cabe a como tocaban las olas a Pedro. como as ondas estavam ali tocando a Pedro. Y si la persona comienza a dudar, E se a pessoa começar a duvidar, se hundirá espiritualmente, se afundará espiritualmente, cuando debe estar caminando con Cristo, quando deveria estar caminhando com Cristo. se hundirá Afundará y se apartará e se apartará de la presencia de Cristo, da presença de Cristo, cuando debe estar caminando quando deveria estar caminhando siempre hacia Cristo, sempre para Cristo, siempre sobre los problemas, sempre por sobre os problemas, sobre las aguas, por sobre as sobre las águas, olas, sobre as ondas, no hundirse, não afundar-se, porque deja de ver a Cristo. porque então deixará de ver a Cristo. Y allá abajo, E lá embaixo, los peces grandes se lo comen. os peixes grandes podem comê-lo. Y así sucede en la vida. E assim acontece na vida. Los problemas Os problemas pueden destruir a la persona, podem destruir a pessoa, pero si se mantiene mirando a Cristo mas se mantiver olhando a Cristo y escuchando su palabra, e escutando a sua palavra, creyéndola crendo-a y caminando de acuerdo a su palabra, e caminhando de acordo à sua palavra, llegará chegará a la meta divina à meta divina y será transformado e será en transformado este el día postrero. neste último dia. El que persevera O que perseverar hasta el fin, até o fim, este será salvo, será salvo. este será transformado. Este será transformado.
Es una promesa é uma promessa de Cristo de Cristo para cada uno de sus hijos. para cada um de seus filhos. Ahora nosotros, Agora nós, viendo que Jesús vendo que Jesus estaba caminando sobre las aguas estava caminhando sobre as águas en la cuarta vigilia, na quarta vigília, que es de 6 a 9 de la mañana, que é das 6 às 9 da manhã, encontramos que eso es lo mismo que sucede que isso é o mesmo que acontece en Apocalipsis, no Apocalipse, capítulo 10, capítulo 10, verso 1 al 11, do verso 1 ao 11, en donde aparece el ángel fuerte onde o anjo forte aparece descendiendo del cielo, descendo do céu, envuelto en una nube, envolto por uma nuvem, con su rostro como el sol com o seu rosto como o sol, y el arco iris e o arco-íris alrededor de su cabeza, ao redor da sua cabeça, y en su mano e na sua mão un librito abierto, livrinho aberto, y coloca su pie e coloca o seu derecho pé sobre el mar direito sobre o y el mar izquierdo sobre la e o tierra. esquerdo sobre a terra. Ahí tiene nuevamente a Cristo Aí temos novamente a Cristo caminando sobre las aguas caminhando sobre as y águas sobre la tierra también. e sobre a terra também. Ahora, Agora, la palabra de Cristo a palavra de Cristo dada en Apocalipsis dada no Apocalipse son los 7 truenos. são os 7 trovões. Esa es la palabra de Cristo Esta é a palavra de para sus Cristo escogidos para os seus en escolhidos el día posterior. no último dia. Es de la revelación É a revelação contenida contida en los 7 truenos de Apocalipsis, nos 7 trovões do Apocalipse, con la cual com a qual es dada a conocer é dado a conhecer toda la revelación divina toda a revelação divina correspondiente correspondente a la dispensación de los reyes. à dispensação do reino. Ahora miren ustedes, Agora vejam, en Apocalipsis capítulo 10, no Apocalipse capítulo 10, Cristo ahí aparece Cristo aparece aí con su rostro como el sol. com o seu rosto como o sol. En Malaquías capítulo 4, E em Malaquias, no capítulo 4, verso 2, no verso 2, dice: diz: mas a vosotros los que teméis mi nombre, Mas a vós que temeis o meu nome, nacerá el sol de justicia. nascerá o sol da E em suas justiça, alas e nas suas traerá asas salvación. trará salvação. Cristo Cristo, con su rostro como el sol. com o seu rosto como o sol. Cristo como el sol de justicia. Cristo como o sol da justiça. Él dijo: Ele disse: yo soy la luz del mundo. Eu sou a luz do mundo. Él es el sol de justicia. Ele é o sol da justiça. Ahora, Agora, el sol o sol es tipo y figura é um tipo e figura de Cristo como rey. de Cristo como rei, Pues el sol es el astro rey. pois o sol é o astro-rei. Y el Cristo con su rostro como el sol E Cristo com o seu rosto como o sol es Cristo como rey. é Cristo como rei, Como rey de reyes como rei dos y reis señor de e señores senhor dos en senhores, su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Y cuando Cristo también es presentado E quando Cristo também é apresentado por el anciano pelo ancião, en Apocalipsis capítulo 5, no Apocalipse capítulo 5, como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de Judá, es presentado como rey. é apresentado como rei, Porque el león porque o leão es el rey de los animales. é o rei dos animais. Y cuando Cristo E quando Cristo es revelado como el león é revelado como o leão de la tribu de Judá, da tribo de Judá, es revelado é revelado como rey de reyes como rei dos y reis señor de señores. e senhor dos senhores. Esa es la revelación Esta é a revelação contenida contida en los 7 truenos de Apocalipsis. nos 7 trovões do La Apocalipse. revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo, con su rostro como el sol, com o seu rosto como o sol, ou seja, como el rey de reyes como o rei dos y reis señor de e señores senhor dos senhores, en su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Así aparece Assim aparece en Apocalipsis no Apocalipse, capítulo 10, capítulo 10, con su rostro como el sol com o seu rosto como o y sol con un pie e com o pé sobre el mar sobre o mar y el izquierdo e o esquerdo sobre la tierra. sobre a terra. Si lo vemos con su rostro como el sol, Se o virmos com o seu rosto como o sol, y a los que temen mi nombre de hacer el sol de justicia, e aos que temem o seu nome nascerá o sol de justiça. el sol sale o O nace en la sol mañana. sai ou nasce pela manhã. ¿En cuál de las vigilias? Em qual das vigílias? En la vigilia cuarta, Na quarta vigília, que es de 6 a 9 de la mañana. que é das 6 às 9 da manhã. Ahí es donde
tenemos el sol de la mañana. Aí é onde temos o sol da manhã. Ahí es donde nace el sol de justicia Aí é onde nasce o sol da justiça para todos los hijos de Dios. para todos os filhos Ahí de es donde Deus. todos los hijos de Dios Aí é onde todos os filhos de Deus ven a Jesucristo veem Jesus Cristo como Rey de Reyes como Rei dos Reis y Señor de Señores e Senhor dos en Senhores. su obra de reclamo, Na sua obra da viniendo a reclamação, su iglesia gentil vindo à sua igreja gentia, en el día no postrero, último dia, en su manifestación final. na sua manifestação final. Así es como la iglesia de Jesucristo Assim é como a igreja de Jesus Cristo estará viendo estará vendo a Jesucristo Jesus Cristo en el día postrero, no último dia, no como cordero, não como cordeiro, sino como el león de la tribu de Judá. senão como o leão da tribo de Judá. Y en este tiempo E neste tempo de expectación de expectativa y de temor e de temor para el mundo, para o mundo, es tiempo de esperanza é tempo de esperança para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de Deus. Miren ustedes en el tiempo de aquella tempestad en el mar. Vejam no tempo daquela tempestade no mar. De momento pensaron que era un fantasma. Num momento pensaram que fosse um fantasma. Algunos de los discípulos, Alguns dos discípulos, o quizás todos. ou quem sabe todos. Y de momento, E no momento, los escogidos de Dios os escolhidos de Deus podrán pensar poderão pensar que la manifestación de Jesucristo que a manifestação de Jesus Cristo del día postrero do último dia sea un fantasma. seja um fantasma, Pero luego, mas logo, al prestar atención ao prestar atenção a las palabras de Jesucristo, às palavras de Jesus Cristo, de los 7 truenos, dos 7 trovões, se darán cuenta se darão conta que es la voz de Jesucristo. que é a voz de Jesus El Cristo, mensaje final de Jesucristo. a mensagem final de El Jesus mensaje de la Cristo, trompeta a final. mensagem da trombeta final, El mensaje del a mensagem do Evangelho do Reino, Anunciando anunciando el juicio divino o juízo divino para el mundo, para o mundo, pero anunciando prenunciando las bendiciones de Dios as bênçãos de para todos Deus los escogidos de Dios. para todos os escolhidos de Deus. Y así, E assim, dándole a conocer también dando-lhes a conhecer também el misterio más grande de todos los misterios de la Biblia, o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia, que es que é la segunda venida de Cristo, a segunda vinda de Cristo, como el león como leão de la tribu de Judá, da tribo de Judá, como Rey de Reyes como Rei dos y Reis Señor de e Señores, Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. na sua obra da Ese es el reclamação. misterio Este é o mistério que causó silencio en el cielo que ocasionou silêncio no por céu casi media hora por quase meia hora. en Apocalipsis capítulo 8, No Apocalipse capítulo 8, verso 1. no verso 1, No sabía não sabiam en el cielo, no céu, pero de momento mas num momento se abrió ese misterio del séptimo sello abriu-se esse mistério do sétimo y todos selo supieron, e todos souberam, conocieron conheceram esse misterio. esse mistério. Pero todos se quedaron callados en el Mas cielo. todos ficaram calados no céu. Hubo silencio en el cielo. Houve silêncio no céu. ¿Y saben lo que significa un silencio en el cielo? E sabem o que um silêncio no céu significa? Que ni ángeles, Que nem anjos, ni querubines, nem querubins, ni arcángeles nem arcanjos no estuvieron cantando, não estiveram cantando, no estuvieron adorando a Dios. não estiveram adorando a Deus. Todo Tudo estuvo en silencio. esteve em silêncio. Un silencio como de muerte. Um silêncio como de morte. Porque cuando hay un silencio completo Porque quando há um completo silêncio en un lugar, em um lugar, pues parece que todos están muertos. pois parece que está tudo morto. Pero era a causa Mas era por causa de que Dios de que Deus no deseaba não desejava que su programa que o seu programa fuese interrumpido fosse interrompido en la tierra na terra en cuanto a su cumplimiento. quanto ao seu cumprimento, Para que así el enemigo de Dios, o inimigo de Deus, el diablo, o diabo, no pudiera imitar não pudesse imitar en una forma completa em uma forma completa el cumplimiento o cumprimento de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo, Para que assim todo esse programa se cumpliera se cumprisse y se llevara a cabo e se realizasse todo. tudo. Y después que está llevado a cabo todo, E depois que tudo estivesse realizado, si el mundo sabe se o mundo veio a saber
lo que es ese misterio, o que seja esse mistério, o el diablo lo llega a saber, ou que o diabo o chegue a saber, ya será demasiado de tarde. então será já demasiadamente tarde. En los días de Jesús, Nos dias de Jesus, Jesús no estuvo interesado en mostrarle al diablo que él era el Hijo de Dios. Jesus não esteve interessado em mostrar ao diabo que ele era o Filho de Deus. Más bien Jesús confundió al diablo. Ou melhor, Jesus até confundiu o diabo. Por eso el diablo le decía a Jesús algunas veces, Por isso o diabo dizia a Jesus algumas vezes: si eres Hijo de Dios, se és o Filho de Deus, porque no estaba seguro si lo era. porque não estava seguro que fosse Un hombre tan sencillo, um homem tão simples, un carpintero de Nazaret, um carpinteiro de Nazaré, que sea el Mesías. que seja o Messias. Eso ni el diablo lo creía. Isso nem o diabo cria, Pero sin embargo, mas entretanto era el Mesías. era o Messias. Era el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Era o Messias prometido para o povo hebreu. Más adelante, de seguro, el diablo se dio cuenta Mais adiante, seguramente, o diabo deu-se conta que era el verdadero Mesías. que era o verdadeiro Messias. Y si no se dio cuenta mientras Jesús estuvo en la tierra, E se não deu-se conta enquanto Jesus esteve na terra, cuando Jesús quando Jesus descendió al infierno, desceu ao inferno, a la quinta dimensión, na quinta dimensão, y le quitó las llaves al diablo, e tirou a chave do diabo, las llaves del infierno y de la muerte, as chaves do inferno e da morte, se dio cuenta que era el Mesías. então deu-se conta que era o Messias. Encontramos Encontramos que es muy importante que é muito importante en el programa divino no programa divino siempre sempre ser cuidadosos sermos cuidadosos y recibir e recebermos toda la revelación divina toda a revelação divina que Dios tiene que Deus tem para cada uno de nosotros para cada um de nós y no discutir con las demás personas. e não discutir com as demais pessoas. Le llevamos el mensaje Levamos a eles a a mensagem, todas las personas, a todas as pessoas, le regalamos folletos e presenteamos livretos, folhetos, y también videos, também vídeos, cintas magnetofónicas fitas magnéticas y los invitamos a las actividades también. e também os convidamos para as atividades. Y también por la televisión, E também é para assistirem através da televisão, para que escuchen la palabra para que ouçam a y palavra tengan una oportunidad e tenham uma de oportunidade vida eterna. de vida eterna. Porque no solamente los escogidos de Dios Porque não somente os escolhidos de Deus son los que vivirán eternamente. são os que viverão eternamente. Habrá un grupo de seres humanos Haverá um grupo de seres humanos que tendrán sus nombres escritos en la otra sección del libro de la vida que terão os seus nomes escritos em outra seção do livro da vida y tendrán la oportunidad e terão a de oportunidade entrar a la vida eterna de entrarem à vida eterna después del reino milenial após o reino milenial y después del juicio final. e após o juízo final. Pero los primeros que entran Mas os primeiros que entram son los primogénitos de Dios são os primogênitos de Deus antes de la gran tribulación. antes da grande tribulação. Y la gran tribulación E a grande está tribulação muy cerca. está muito próxima, Ya se está dando a conocer já está sendo dada a conhecer el mensaje a mensagem del Evangelio del Reino, do Evangelho do Reino, que es el mensaje que é a mensagem que contiene la revelación divina a qual contém a revelação divina de los juicios de Dios que han de venir sobre la tierra. dos juízos de Deus que sobrevirão sobre a terra. Y también contiene E também contém las bendiciones de Dios as bênçãos de Deus para todos los escogidos de Dios. para todos os escolhidos de Deus. Y para el pueblo hebreo E para o povo hebreu, hay grandes bendiciones há grandes bênçãos, que son habladas as quais são faladas en el mensaje del Evangelio del Reino. na mensagem do Evangelho do Reino. El pueblo hebreo O povo hebreu es el reloj de Dios. é o relógio de Deus, Es un reloj despertador. é um relógio despertador. Podemos ver Podemos ver la higuera a figueira que ha florecido, que floresceu, la cual es el pueblo hebreo. a qual é o povo hebreu. Desde el 1946 Desde o ano 1946, está establecida allí en su tierra ali está estabelecida em sua terra y levantó su bandera. e já levantou a sua bandeira. Por ahí por el mes de mayo 7 Lá pelo mês de maio, dia 7 del 1946. de 1946.
y luego en el 1947 e logo em 1947 fue reconocida como una nación foi reconhecida como sendo uma nação libre y soberana livre e soberana por las Naciones Unidas pelas Nações Unidas y forma parte de las Naciones Unidas. e faz parte das Nações Unidas. Israel está en su tierra Israel está em sua terra y en este mismo año, e nesse mesmo ano, en este mes, neste mês, comienzan unas fiestas muy grandes começam umas festas muito grandes porque estará cumpliendo porque estará cumprindo 50 años 50 anos de establecida, de estar estabelecida. continuará el próximo año